मतदान से पहले झुलसेगा दक्षिण बंगाल, 3 जिलों में लू का अलर्ट। उत्तर बंगाल में बारिश की संभावना। आगामी मतदान से पहले दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। अलीपुर मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक हाफिजुर रहमान विश्वास के अनुसार अगले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि बांदकुड़ा, बीरभूम और पश्चिम बर्धमान के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रह सकता है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है। इन इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर और पूर्व बर्धमान में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गर्मी और उमस चरम पर रहने की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, मुर्शिदाबाद और झारग्राम में शाम के समय हल्की आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल में 26 अप्रैल तक गर्मी और उमस का दौर जारी रहेगा। इसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 26 अप्रैल से बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि 27 और 28 अप्रैल को कई जिलों में काल वैशाखी की संभावना जताई गई है। इस दौरान 50 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। सप्ताहांत में इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। कोलकाता में फिलहाल आसमान साफ रहने के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ उमस भरा मौसम बना रहेगा। फिलहाल तेज आंधी बारिश की संभावना कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हल्की गरज के साथ बारिश हो सकती है। এখন আমাদের সর্বশেষ যে পরিস্থিতি আবহাওয়া তাতে আগামী দুদিনে আমাদের পশ্চিমের জেলাগুলোতে উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া এবং তার সঙ্গে তাপপ্রবাহেরও সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। যেমন আমাদের গত দুদিন ধরে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী আজকে এবং আগামীকাল পর্যন্ত এই তাপপ্রবাহের সতর্কতা পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়া এই 3টি জেলাতে দেওয়া রয়েছে। তার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়াতেও তাপমাত্রা বেশি থাকবে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এই জেলাগুলোতেও থাকবে। ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব বর্ধমান এই জেলাগুলোতে তাপমাত্রা বেশির দিকে থাকবে, সেখানে উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বাকি জেলাগুলোতে আমাদের তাপমাত্রা খুব বেশি স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি হতে পারে। আর এখন আমাদের কালকে যেহেতু নির্বাচন রয়েছে, জন্য আমি এটা আগে আপনার বললাম যে আগামীকালের তাপমাত্রার ইয়ে থাকবে। বৃষ্টিপাত যেটা রয়েছে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে আগামী দুদিনে তেমন নেই বললেই চলে। তবে স্থানীয়ভাবে এক দু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে, বজ্রবিস্ফোরণ মেঘ সঞ্চার হয়ে, সেটা স্থানীয়ভাবে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে বেশিরভাগ জায়গাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আগামী দুদিন, আজ এবং কাল। আর 24 তারিখে যেটা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জন্য, 24 তারিখে দক্ষিণবঙ্গে কয়েকটা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা মূলত আমাদের উত্তরাংশের জেলাগুলোতে, যেমন বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ এই দুটি জেলাতে। তাছাড়া পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া এই জেলাগুলোতে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চয় হয়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, তার সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়াও সামান্য হতে পারে। তবে 25 তারিখ থেকে আরো 25 থেকে 27 এই সময় বা 28 পর্যন্ত আমাদের দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্ত হবে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।